Alright, dah live Kita tunggu sekejap. Ready Doktor? Okay. Alright, let's start. Good evening everyone. I hope everyone is doing well and safe. Welcome to our 14th episode of the Strata Talk Show. With me again, Azizah, and I will be your host for today's Strata Talk Show. This talk show is brought to you by Excel Academy of Real Estate. Surveyor Dr. Azizah Ismail, Senior Lecturer at the University Technology Malaysia UTM, will be our guest speaker for today's talk show. And for this episode, we will talk about assessment rates, who should know. Okay, so here's a little introduction about Surveyor Dr. Azizah Ismail. She have completed her PhD in Real Estate in University Technology Malaysia UTM. Surveyor Dr. Azizah also had an experience as an assistant valuation officer Majlis Bandaraya Iskandar Puteri and Majlis Bandaraya Pasir Gudang, and currently she is a senior lecturer at Real Estate Department UTM, which her expertise is in valuation, strata management, rating and property management. So, if you have any questions regarding this topic, you can send us your questions in the Facebook comment box below. And don't forget to click on the share button and share this with others as well. Hopefully, we can entertain your questions by the end of the session today. Hi, Dr. Azizah. How are you doing today? Hi, I'm good. And how about you? Okay, I'm doing good. Okay, good to hear that. Okay, so without wasting more time, let's welcome Surveyor Dr. Azizah to start the session right now. I'll pass to you. Thank you. All right. Okay. Thank you, Amiza. Hello, everyone. My name is Surveyor Dr. Azizah Bte Ismail, and I'm from University Technology Malaysia in Real Estate Department, Fakulti Alam Bina dan Ukur. Okay. So today I will share my topic regarding the assessment rate. Who should know? Okay. What is the assessment rates? Okay. Okay. Who should know? Owner, JMB, MC, developer or estate agent. Okay. For the assessment rate, okay, ataupun dalam bahasa Melayu kita kenali dia sebagai cukai harta ataupun cukai pintu ataupun kita kenali dia sebagai cukai taksiran. Okay. Ia berbeza dengan cukai tanah. Okay. So, siapa sepatutnya tahu? So, pemilik, JMB, MC, developer and estate agent. Semua pihak ini kena tahu apa itu cukai taksiran, apa itu assessment rates. Okay, this is a introduction regarding the property tax ataupun assessment rates. Okay, in Malaysia we have divided by 3 level government. Okay, we have a federal, state authority and local authority. So for the quit rent ataupun cukai tanah, okay, we pay to state authority. Okay, dekat pejabat tanah. Okay, for the assessment rates, okay, we pay to local authority, iaitu pihak berkuasa tempatan. And for payment of taxes, okay, bi-yearly for quit rent. How about the assessment rates? Okay, assessment rates, okay, we pay yearly, but we can pay for the first half and second half. Okay, once is the first half and second half. For the first half, start from 1st January until June. Okay, end of June. So for the second half, we pay start from the 1st July until the end of December. Okay, so for those who wants to pay yearly, so they can pay for the dua penggal tu boleh bayar secara lamsam ataupun bayar secara sekaligus. Okey, pada siapa yang rasa nak bayar secara berpenggal ataupun separuh-separuh, okey, masih boleh buat bayaran secara 2 kali setahun. Okey, pada awal tahun iaitu daripada 1st Januari sehingga 28 Februari. Okey, boleh bayar untuk penggal pertama. Sekiranya bayaran dibuat 1 Mac, maka penalti akan dikenakan. Begitu juga pada penggal kedua,
if you pay for the second half, you must pay from 1st July until 31st of August. So after 31st August means 1st September, they have a penalty that you need to pay. Okay. Okay, for this assessment rates, it's not only for residential, factory, special property, but also for strata property. Okay, like condominium, flat, um, apartment. Okay, so semua holding ataupun pegangan dikenakan cukai harta. It's different with the quit rent or cukai tanah. For the quit rent, we pay for the land only. Kita bayar untuk cukai tanah sahaja untuk quit rent. Tapi untuk cukai harta, okay, kita bayar cukai untuk tanah dan bangunan. Okay, kalau macam bangunan strata, kita adalah bangunan yang ada parcel, okay? Tetapi kita akan bayar cukai juga untuk bangunan tersebut, parcel tersebut. Dia berbeza dengan cukai tanah. Cukai tanah dibayar untuk tanah saja. Cukai harta bayar untuk tanah dan juga bangunan. Okay. According to the present system, local authority are under the control of their state government. Okay. In local government, okay, local government being the third and last tier of government in the country, and assessment rates is the sources or revenue for local authority. Okay, the main sources of local authority revenue is the property assessment rates. Okay, beside of the assessment rates, okay, local authority derive the other revenue. Okay, they get revenue from the development charge, license fees, rent of premise, fees for specific services, return from investment, grant for government, and contribution in its rates. Okay, but the main sources for local authority, the revenue is from property assessment rates. Okay, this is the assessment rates. What kind of property needs to pay for the assessment rates? Okay, we are imposed on real estate holding. We have a residential, we have a commercial, we have industrial, we have agriculture, and we have a special property. All these holding, real estate holdings, need to pay the assessment rates. Okay, like I said just now, strata property also need to pay for the assessment rates. Either it's a low cost flat or medium cost or condominium, apartment, townhouse. Every strata property needs to pay assessment rates. Okay. We have a commercial, such as shop house, office building, shopping mall, need to pay assessment rates. Industrial, either it's a light industry or heavy industry or medium industry, also need to pay assessment rates. Agriculture, we have a rubber estate, we have a vacant land, still need to pay the assessment rates. We have a special property like the airport, pump station, theme park, cinema. Okay, every real estate holding needs to pay assessment rates, and it was governed by the Local Government Act 1976 and refer to the Act 171. Okay, assessment rate, or we call it as cukai harta, cukai pintu, cukai taksiran. Okay, ini adalah nama yang familiar dalam cukai assessment rates. Kalau orang sebut cukai harta, orang sebut cukai pintu, ataupun orang sebut cukai taksiran. Okay, tiga benda ni adalah benda yang sama, iaitu assessment rates. Okay, power to impose rates. Okay, you can refer to the Local Government Act 1976, Act 171. You can refer to Section 127, 137, and 164. Okay, from this act, you will know who imposed the rate and when to impose the rate, and how you want to determine your assessment rate.
Okay, how the local authority determine your how much you need to pay. Okay, it refer to which basis need to refer to pay for the assessment rates. Okay, local authority, apa tu yang dikatakan local authority ataupun pihak berkuasa tempatan? Okay, we have city council, we have municipal council or district council, yang mana kita panggil Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, ataupun uh, apa majlis daerah. Okey, ini semua adalah local authority. Okey, inilah cukai yang mereka kutip ataupun yang mereka dapat yang menjadi sumber pendapatan utama. Okey. When to impose rate? Okay, local authority has to prepare a new valuation list once every 5 years or within such extended time as the state authority may determine. Okay, untuk cukai harta, kebiasaannya penilaian semula ataupun valuation list akan dibuat setiap 5 tahun. For example, the turn of the list for the Majlis Bandaraya Iskandar Puteri is on 2013. So after 5 years, 2018 means 5 years after 2013, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri need to revise the valuation. Okay, katakan pada tahun 2013 nilaian untuk sebuah rumah itu adalah 200,000. Okay, selepas 5 tahun daripada tahun 2013, mungkin nilaian rumah tersebut berubah. Okey, mungkin akan ada kenaikan. Contohnya kalau tahun 2013 nilaiannya adalah 200,000, mungkin tahun 2018 daripada 2013 200,000, mungkin tahun 2018 harga rumah tersebut telah meningkat menjadi 250,000. Okey, jadi nilaian rumah tersebut telah berubah menjadikan dia punya cukai kadaran juga berubah, and di situ akan ada peningkatan nilai ataupun peningkatan cukai yang perlu dibayar oleh penduduk. And benda ni bukan dilaksanakan secara setiap 5 tahun. Okey, sepatutnya dilaksanakan setiap 5 tahun, tetapi untuk melaksanakan penilaian semula ini perlu juga mendapat persetujuan daripada state authority ataupun pihak berkuasa negeri. Okey, tapi kalau macam ada sesetengah PBT yang mana dia masih lagi menggunakan aras nilaian tahun 2013. Ada yang bila dah buat penilaian semula, setiap rumah akan terima notis berkenaan dengan cukai, notis mengenai cukai harta yang baru. Okey, bukan sahaja kepada landed property, also to the strata property. Okey, maknanya cukai harta ni bukan sahaja mereka yang duduk di kawasan bertanah saja yang kena ambil maklum. Okey, yang tinggal di kawasan strata ataupun bangunan bertingkat perlu ambil tahu juga. Okey. And then the former local law or local authority had a choice of either to preparing assessment for every year or every 5 years. Okay, it depends on the local authority. Tapi sebaiknya local authority itu akan melaksanakan penilaian setiap tahun supaya nanti bila kuatkuasakan penilaian yang baru, mereka telah ada rujukan untuk nilaian yang mana mereka telah buat revise setiap tahun tu. So dia boleh jadikan rujukan. Okey, inilah yang dikatakan kuasa untuk mengenakan cukai tersebut adalah pihak berkuasa tempatan, tetapi perlu mendapat persetujuan daripada pihak berkuasa negeri. Okay, for basis of rate, to impose the assessment rate, okay, basis of rate is they have two basis, which is we have annual value and improved value. Annual value merujuk kepada
nilai tahunan, manakala improved value it refer to the market value. Okay, in Malaysia, all state in Malaysia except Johor and Melaka, and currently, if I'm not mistaken, other state also use improved value. Okay, before this, okay, only Johor use improved value and the rest use annual value. But currently, Melaka also use improved value. Okay, for the other state, I'm not really sure, but can refer to the uh, negeri masing-masing sama ada selalunya apabila mereka menggunakan nilai tahunan atau nilai tambah, penduduk ataupun public akan dimaklumkan. Okay, untuk improve value berdasarkan kepada nilai pasaran, manakala annual value ataupun nilai tahunan berdasarkan kepada anggaran nilai sewa yang munasabah. Okay, this is the basis of rate for annual value. Okay, untuk tentukan nilai tahunan, okay, mestilah reasonably be expected to let, and it will from year to year, and payment for outgoing and taxes need to pay by the landlord. Okay, for the reasonably be expected to let, the estimate annual rent to be assessed has to be a reasonable one, and value does not select the highest rent passing that conform to the norms of the rent required. Neither he select the lowest nor the average. Okay, valuer should select the one that could be regarded as fair. Okay, ini dalam menentukan sewa. Okay, sewa tidak akan diambil berdasarkan kepada yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah. Okay, kerana apa? Kerana dalam prinsip kadaran, okay, kita mementingkan dari segi keadilan, kesaksamaan dan juga kemampuan. Okay, that's why the annual value kita tengok dari segi nilai yang adil. Okay, and then from year to year, that means the tenancy to be assessed should be yearly one, and the tenant regarded as a tenant from year to year. Okay, sama ada rumah tersebut ataupun kediaman tersebut diduduki oleh owner ataupun disewa. Untuk nilai tahunan, kita akan menganggap bahawa rumah tersebut mengikut anggaran sewa. Okay, walaupun rumah tersebut diduduki oleh pemilik sendiri. Okay, seterusnya payment for outgoings and taxes. The landlord is the person who should be responsible for the payment of the expenses of repair, maintenance, or upkeep and all public rates and taxes. Okay, the definition shows that the rent to be assessed is a gross one. Okay, untuk nilai tahunan ini kita dengan andaian pemilik tanah ataupun owner membayar segala perbelanjaan seperti pembaikan ataupun penyenggaraan, okay, dan juga lain-lain cukai. Okay, manakala improve value ataupun nilai tambah, okay, nilai tambah adalah berdasarkan kepada nilai pasaran, yang mana nilai pasaran ni ada persetujuan ataupun the price that the owner willing and not obliged to sell might reasonable expect to obtain from a willing purchaser with whom he was bargaining for sale and purchase of the holding. Okay, and it's refer to the market value, yang mana nilai pasaran yang dekat transaksi jual beli harta tanah dekat pasaran. Okay, itulah yang digunakan untuk jadi basis of improved value. Kita tengok kepada nilai pasaran. Okay, nilai pasaran harta tanah semasa. Okay, the needs to impose assessment rates. Okay, why we pay for the assessment rates? Okay, due to the local authority will use the assessment rates for the construction or development and maintenance of public utilities, maintenance and management of infrastructure. And for most local authority in Malaysia, property tax or rates remain the main sources of income,
and in some cases exceeding 65% of their revenue. Okay, kalau macam kita kadang-kadang sebagai pemilik ataupun kita penyewa, kita tertanya-tanya, kenapa kita kena bayar cukai harta? Okey, kenapa kita kena bayar cukai pintu? Okey, kita menggunakan segala kemudahan yang ada dekat sekitar kita. Okey, kalau kita perasan kita nak pergi kerja, kita lalu jalan raya. Kita dekat jalan raya ada traffic light. Okey. Kemudahan waktu malam kita balik gelap tapi ada lampu jalan. Okey, itu antara kemudahan ataupun utilities yang disediakan oleh local authority. Okey, dan pembayarannya adalah berdasarkan daripada kutipan assessment rates tu tadi. Okay, so tak adalah lepas ni semua orang akan terfikir bayar cukai tapi tak ada apa-apa. Tapi kita kena tengok dekat sekeliling kita apa kemudahan yang telah pihak berkuasa tempatan sediakan untuk kemudahan kita. Kita nak pergi shopping mall, kita nak pergi kerja, okey, kemudahan jalan raya, kemudahan lampu jalan, okey, kita nak buang sampah, ada orang kutip sampah. Okey, itu semua adalah kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan, dan ia bukanlah tertakluk kepada landed property but also for the strata building. Okay, this is a service provided by the local authority that I mentioned just now. We have a street lighting, garbage disposal, cleaning of drain, okay, and other facilities the local government provide, such as we have a market, hall, surau. Kalau kita tengok, okay, ada gerai majlis. Okay, itu antara kemudahan yang local authority sediakan untuk kegunaan public. Okay, this is the rates on annual value and improved value. Okay, for annual value, okay, consolidated rates or annual rates not more than 35%, while for improved value is not more than 5%. Okay, maknanya untuk nilai tahunan, cukai kadaran tidak melebihi daripada kadar 35%, manakala untuk nilai tambah, kadar tersebut tidak akan melebihi 5%. Okey, macam mana yang dikatakan 35% dan 5% ni? Nanti kita tengok macam mana calculation yang dibuat oleh local authority. Okay, this is the example of the annual value rate imposed by MPAJ. Okay, MPAJ use annual value for determine the assessment rates. Okay, for example, the rate of assessment for residential is 5.5%. Okay. And then commercial 6.6%, industrial 7.15%, agriculture 1.1%, and Malay reservation is 2.2%. Okay, for the rate of assessment, you can see from my from the table. Okay, the rate ataupun kadar dia tak lebih daripada 35%. Okay, so dia masih lagi bawah 35% kadar yang dikenakan. Okay, that one for the text box is the example of calculation of annual value. Okay, for the annual value, for example, the annual value 4,800. Okay, ini adalah nilai tahunan semasa. Okay, nilai tahunan untuk setahun. Okay. Macam mana dapat nilai tahunan tersebut? Okey, setiap bulan kadar sewanya adalah RM400. So for RM100 times to 12 for 12 months. So the rate of assessment, okey, katakanlah untuk property ni adalah kediaman. Okey, either dia strata atau landed. Okay, the rate of assessment is 5.5%. So for RM100, the rent for RM100, okay, times to 12, so get 4,800, and then amount payable for the assessment rate is 4,800 times to 5.5%. So amount payable for the property is RM264 per year. So if you want to pay 2 times a year, for the first half, you can pay for RM132
for the first half, and for the another half you pay for 132 ringgit. But if you want to pay for the whole year, you just pay 264 ringgit. Okay, it's this is not for landed only, but also implement to strata property. Okay, while this one show for the example of improved value, okay, this improved value, this rate imposed by Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Okay, as I mentioned just now, for improved value, they are not more than 5% the rate. So for the residential, such as a terrace and flat, okay, for the terrace, the rate of assessment is 0.18%. And for flat, okay, the rate is 0.20%. Okay, 0.20%. And for commercial, the rate is 0.45%, industrial 0.80%, agriculture 0.12%, same to the Malay reservation. Okay, for the improved value, okay, for example, type of holding is residential. Okay, either this residential is strata property or landed property. Okay, let's say the market value or of the property is 120,000 ringgit. Okay, so for the rate of assessment in Pasir Gudang area is 0.18%. Okay, this one for 0.18% is for terrace. Okay, let's say this value for strata property. So for the flat, okay, or so you can use 0.20%. Okay, so amount payable, let's say 120,000 times to 0.18%. So the amount payable for the assessment rates is 216 per year. So it's same goes to the annual value. Either you want to pay for first half and second half, or you can for the whole year. Okay, for the any building, okay, either the strata property or landed property, if you want to get refund on unoccupied building, okay, they have some terms to be considered. Okay, for example, okay, vacant not less than 1 calendar month in any half of the year, and you should write a notice within 7 days to the local authority, and the owner has to prove and satisfied that the building is in good repair and fit for occupation. Reasonable effort to obtain tenant has been made. Rent demand is reasonable, and building is vacant during the whole period claim. Okay, any claim must state the date of vacancy, and building means that the self-contained flat, any whole floor of a building, and the floor space not less than 1,000 square feet of an office, shop, factory, and go down. Okay. Alright, okay, another information for the strata property. Okay, for the strata building or strata property, if you are estate agent or you are developer, okay, for the strata building, they have a different land title ataupun pada geran hak milik. Okey, dalam geran hak milik tanah tersebut, okey, untuk tentukan cukai, it depends on the land title. Okay, for example, they have a strata building with the land title under commercial. Okay, so the land title is under commercial, and then developer build a service apartment or condominium. So the owner of the property who buy the property under the commercial, okay, under the commercial title, okay, the rates or assessment rate that they need to pay is under commercial rate. Okay, it different with the property with a land title under the residential. Okay,
let's say the flat or apartment is under a residential land title. Okay, so the rates or assessment rates needs to pay by the owner is based on the residential rates. Okay, ini yang kebanyakannya pemilik strata tidak aware ataupun tidak ataupun mereka keliru. Kenapa rumah mereka duduk sendiri, tetapi kenapa bila terima bil cukai harta, okey, dekat bawah notis tu tulis jenis pegangan adalah perdagangan, di bawah perdagangan, sedangkan rumah yang diduduki adalah jenis pangsapuri perkhidmatan ataupun servis apartment, because the owner did not realize the land title is under the commercial, it's not under the residential. That's why kadang-kadang public akan datang kepada local authority and then they argue about the rate. Kenapa mereka kena bayar untuk rumah mereka sendiri tetapi di bawah pegangan jenis perdagangan, sedangkan rumah tersebut adalah rumah untuk kediaman. Okey, bukan untuk tujuan perniagaan. Okey, dekat situlah peranan pemilik untuk tahu once you buy a property, semak dahulu sama ada bangunan ataupun kediaman tersebut ataupun apartment tersebut atau flat ataupun kondominium tersebut adalah di bawah commercial ataupun residential. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan dari segi cukai taksiran. Okey, cukai harta tu nanti bila dapat bil terkejut sebab dapat di bawah perdagangan sedangkan rumah tersebut untuk kediaman. Okey, itulah kenapa pentingnya untuk estate agent ataupun tuan rumah ataupun bakal pembeli kena tahu apa itu cukai taksiran, apa itu cukai harta. Okey, jenis bangunan macam mana nak beli. Okey, kenapa cukai harta ni perlu dan penting untuk developer ataupun JMB ataupun MC untuk tahu. Okey. Sebab untuk perlunya JMB developer tahu berkenaan dengan cukai harta supaya mereka tahu apabila mereka dah bangunkan satu pembangunan, contoh macam strata property, okey, setiap pemilikan setiap rumah tu sekiranya telah dibuat pindah milik, maka pemaju perlu advice kepada public ataupun kepada bakal pembeli untuk membuat pertukaran nama di local authority ataupun di pihak berkuasa tempatan ataupun dekat majlis. Okey, perlu isi satu borang ataupun dipanggil form I ataupun borang I. Okey, bila buat pertukaran nama dalam sistem pihak berkuasa tempatan, okey, penamaan untuk setiap nama bangunan tersebut, okey, untuk bangunan strata ini saya cerita, okey, nama setiap parcel tersebut adalah di bawah nama developer. Okey, didaftarkan bawah nama developer. Okey, tetapi apabila telah ada pembeli, okey, pemaju perlu menasihatkan pembeli untuk membuat pertukaran nama, iaitu menukar nama daripada pihak developer kepada nama individu ataupun nama pemilik yang baru. Okey, sebab apa? Nanti apabila kesannya sekiranya pertukaran nama tidak dibuat, okey, bil tuntutan cukai harta daripada pihak berkuasa tempatan, okey, sekiranya pertukaran nama tidak dibuat, cukai tadi, bil cukai harta tadi akan dihantar kepada developer ataupun kepada pemaju disebabkan tak buat pertukaran nama, dan yang perlu bayar adalah pihak pemaju sedangkan unit tersebut telah dijual. Okey, maknanya apabila telah dijual unit tersebut, okey, telah menjadi tanggungjawab kepada pemilik untuk membuat pembayaran cukai harta tersebut kepada pihak berkuasa tempatan. Okey, bukan lagi di bawah pihak pemaju. Okey, sebab itulah setiap
sama ada orang awam ataupun pemilik ataupun estate agent, JMB, MC ataupun developer perlu tahu berkenaan cukai harta. Dan kenapa JMB dan MC perlu tahu mengenai cukai harta? Supaya mereka boleh war-warkan kepada komuniti. Boleh sampaikan setiap kali ada AGM. Boleh remind kepada komuniti untuk bayar cukai harta, untuk bayar cukai tanah. Kenapa? Kesan sekiranya cukai harta tidak dibayar, harta ataupun immovable property of the owner, rumah tadi, bukan rumah barang-barang dalam rumah tadi boleh disita. Maknanya pihak berkuasa tempatan sekiranya mereka melihat tunggakan terlalu banyak, dan juga pemilik tidak membuat pembayaran, pihak berkuasa tempatan boleh melaksanakan penyitaan kepada harta pemilik. It's not only for landed, tapi boleh berlaku kepada strata juga. Tapi mana yang rasa setiap orang lah perlu ada kesedaran, perlu rasa bertanggungjawab untuk membuat pembayaran. Sebab apa? Sebab ini adalah sources utama pihak berkuasa tempatan. Sekiranya kita sebagai pemilik ataupun kita sebagai komuniti, kita sebagai JMB, MC, kita tak sampaikan kepada komuniti, secara tidak langsung akan menyebabkan tunggakan cukai pada pihak PBT meningkat setiap tahun. Dan apabila peningkatan tunggakan tinggi, pihak berkuasa tempatan tidak boleh nak menguruskan perbelanjaan dari segi fasiliti untuk kemudahan awam, dan itu menyebabkan facilities yang mana disediakan oleh pihak berkuasa tempatan kadang-kala terganggu disebabkan mereka tidak mempunyai cukup kewangan untuk membuat pembaikan. So maknanya setiap orang sama ada landed atau strata, ini menjadi tanggungjawab. Tanggungjawab pemilik untuk bayar cukai harta. Kita secara tidak langsung, we have a win-win situation. Kita bayar, kita dapat kemudahan. Bagi mereka yang tidak berpuas hati dengan cukai taksiran yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan, apa yang boleh pemilik buat? Apa yang boleh mereka lakukan? Mereka boleh membuat bantahan di pihak berkuasa tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan akan panggil untuk pihak pemilik menyatakan kenapa mereka membantah. Suka untuk saya ingatkan, sekiranya pemilik nak bantah dari segi cukai taksiran, bantahan boleh dibuat berdasarkan kepada nilaian, bukan bantah kepada kadar yang dikenakan. Macam tadi kita dah tengok, kadar untuk annual value not more than 35%, manakala untuk improve value not more than 5%. Kadar tersebut, peratus kadar tersebut tidak boleh dibantah, tetapi yang hanya boleh dibantah adalah dari segi nilaian. Nilaian rumah tuan-puan semua. Sama ada nilaian tanah tersebut ataupun nilaian ke atas pegangan tersebut sama ada terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Rasanya itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan cukai taksiran, dan cukai taksiran ni bukan sahaja kepada landed, tetapi ingat strata property juga perlu bayar untuk cukai taksiran, dan sama ada pihak pemilik, pemaju ataupun estate agent yang jual, kita nak promote kepada klien untuk beli hartanah ni, kita perlu maklumkan apa jenis cukai-cukai mereka perlu bayar. Contoh kalau macam strata property, kita ada maintenance fee, kita ada sinking fund. Kena maklumkan juga apa lagi mereka perlu bayar. Mereka kena bayar juga dari segi cukai harta, mereka perlu bayar juga dari segi cukai tanah. Itu adalah
tanggungjawab pemilik untuk membuat pembayaran. Okay, I think that's all for my sharing regarding the assessment rates. Okay, is there any question from the audience? You can asking me anything regarding this topic. I pass it back to the Amizah. Okay, Donna. Okay, there's a All right. Okay. Thank you so much, Surveyor Dr. Azizah. I hope everyone do gain some input about this topic. Now let's move on to our Q&A session. And I can see there are some questions coming from participant. I choose from Ram Agir. What happens if I am late in payment? Example, COVID years, also an foreign investor. All I pass right. to you. Okay. Thank you. That's a good question. Okay. Hi, Mr. Ram. Okay. What happened if you late in payment? Okay. If you late in payment, they have a penalty. You need to pay. That means extra charge. You need to pay for the assessment rate. Okay. What you can do is okay. Due to the COVID years, okay, you can pay for the assessment rates. Okay, you can apply for the insurance. Okay, you can apply for the local authority. Okay, you want to pay the amount of the assessment rates maybe per month for 6 months. Okay, you can pay maybe your assessment rate is 6,000. Let's say your assessment rate is 6,000. So you cannot pay for 6,000 immediately. So you can request for the ansuran. You can pay for 6 times. Okay, for that means okay every month you pay 1,000 for the payment. Okay, you can request for the ansuran and consideration to the local authority. Okay, please um, don't let yourself quiet. Okay, just ignore that. Okay, please go to the local authority and ask them any advice what you can do. Okay, if you are the foreign investor, okay, currently if you want to pay the assessment rates, okay, you can pay through online. Okay, so anything you can email them if you need any advice. They will advise you how to settle uh, your late payment, or if you do the late payment, they have an extra charge. Okay, the local authority will count the extra charge with the assessment rate, and they will arrange the payment schedule for you to make sure you are afford to pay for the assessment rates. I hope my answer my suggestion will answer you, Mr. Ram. Is it stated there? All right. Okay. So Okay. From Shubhashini Ganesan NK, why assessment rate called as cukai taksiran or cukai pintu? Yes, we know that both are same, but is there any specific reason why in bahasa assessment rate have two names, cukai taksiran or cukai pintu? Lepas to you. all right, thank you, Amiza. Okay, thank you Subhashini Ganesan. Okay, why cukai taksiran or cukai pintu have a different name in Malay? Have means there's a lot of name for the assessment rate, means cukai harta and cukai pintu, or and cukai taksiran. Okay, that one is I'm not really sure the answer. Okay, but maybe I'll find uh will give you the uh
nak sharing what's the difference between why the name is cukai taksiran and cukai pintu or cukai harta, because this name is daripada dulu memang dah digunakan dan dikenali, dan cukai pintu merujuk kepada setiap rumah, and then cukai taksiran merujuk kepada taksiran yang dibuat untuk setiap rumah tersebut. Okay, dan pintu merujuk kepada rumah atau bangunan tu. So that's why kita kenali dia sebagai cukai pintu merujuk kepada rumah-rumah, and cukai taksiran merujuk kepada kita menilaikan setiap rumah-rumah tersebut. But for the specific answer, maybe I will share it later, and maybe the Excel Academic can share the answer in your Facebook platform to the detail of this answer, the difference of cukai taksiran and cukai pintu. Is it okay, Subashini? And is it okay, Amiza? Yes, we can share it later on the Facebook comments. Alright. All right. Thank you, Dr. Azizah. Let's move on to the next questions. From Lee Chin Yo, why houses under strata title also need to pay assessment fees and there is no service provided by the council inside the strata title compound? Majority of services need to bear by the resident through their maintenance fees. Is there any different criteria to calculate the strata title assessment rate compared to normal houses? I pass to you, Dr. Aziza. Alright. Thank you. Okay, Thank you. thank you, Mr. Lee. Okay, under the strata title, okay, you need to pay for the assessment fees, and it's not service provided. Oh, actually, as I mentioned just now, okay, what the local authority provide or facilities they are provide to the public, such as the lighting, okay, surau, market, or any garbage disposal, and you use you go to work, okay, you use the highway or you use the main road, and then they have a traffic light, okay, that one is provided by the local authority. And if something okay, another else, okay, what the public utilities that provide by the local authorities, such as you go for apa ni, gerai majlis ataupun kedai makan yang mana miliknya majlis, then for Muslim dia pergi pasar dan nak solat ataupun nak pergi ke tandas, you want go to the toilet, okay, all the building is provided by the local authorities. Okay, actually it's not only used by the strata owner, but used by the landed owner. So that's why the assessment rates is tax that need to pay by everyone. Okay, it's not everyone who have a property. Then that's not only for this focus on strata and focus on landed. No, everyone need to pay because we use the same utilities, and the utilities is provided by the local authority. We have a public toilet, we have a gerai makan, we have lampu jalan sepanjang kita nak pergi shopping mall, sepanjang kita nak pergi kerja, kita balik malam, okey, kita lalu jalan raya, okey, dekat tepi jalan raya ada rumput, okey, kalau tak ada, siapa yang bersihkan, siapa yang pastikan jalan tersebut tak ada apa, sekiranya ada lubang akan diperbaiki. Okay, all the cost is covered by the local authority. Itulah sebenarnya kegunaan assessment fees, ataupun kenapa orang kena bayar, disebabkan oleh kemudahan yang telah disediakan oleh local authority. Okay, hopefully I answer Lee Chin Yew questions. Aziza. Let's move on to the next question from Subashini Ganesan NK again. Why the state of Johor and Malacca using improved value, not annual value like other states in Malaysia? Pass to you, Doctor. Alright, okay, that one is under the local authority decision. Okay, which one they are wants to use, either the improved value
or annual value. But since early first yang mana telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, okay, negeri Johor sahaja yang menggunakan annual value ataupun uh, market value, okay, tetapi negeri lain menggunakan nilai tahunan. But currently, okay, negeri-negeri lain juga cuba untuk menggunakan nilai tambah, okay, disebabkan nilai tambah lebih relevan dari segi pengiraannya dan dari segi nilainya adalah nilaian yang terkini, okay. Because kalau guna annual value, okay, kita gunakan anggaran nilai sewa. Maknanya ada yang pemilik duduk, ada yang penyewa duduk, okay. Tetapi kalau improve value ni, kita berdasarkan kepada nilai pasaran, iaitu nilai pasaran terbuka yang mana berdasarkan kepada transaksi jual beli ataupun yang mana telah ditetapkan oleh pemaju. That's why Johor memilih untuk menggunakan nilai tambah or market value and negeri lain memilih untuk nilai tahunan. But it depends on the local authority on the state. Okay, either they want to use the annual value or improve value. Okay, hopefully I answer the Subhashini Ganesan question. Is there any? Okay, thank you, Doctor. I hope it answered the questions. Okay, let's check another from Encik Azman Ahmad. Doktor, baru-baru ini saya membeli seunit kondo daripada pemaju dan telah pun menerima kunci rumah. Tetapi mengapa bil cukup siran saya berbeza daripada yang saya terima sebelum ni? So, Doktor, Alright. Okay, thank you. pass to you. Mr. Azman. Okay, saya suka soalan ni dan saya percaya tak ramai yang tahu kenapa cukai yang diterima sebelum sewaktu dapat sebelum dapat kunci dan juga selepas dapat kunci. Okay, sebelum dapat kunci, pemaju telah membuat pembinaan atas tanah. Tanah tersebut telah ada kemajuan di atas tanah. Maknanya cukai harta ataupun assessment rates kita kenakan ke atas tanah dan bangunan. Sewaktu tanah tersebut dibersihkan dan dimajukan, dah ada peningkatan nilai kepada tanah tersebut. That's why sewaktu pemaju masih lagi maksudnya pembinaan tersebut masih lagi di bawah tanggungjawab pemaju, pemaju bayar cukai harta ataupun cukai pintu tersebut berdasarkan penilaian daripada pihak berkuasa tempatan untuk tanah tersebut ataupun tanah berserta kemajuan. Sebab dah ada peningkatan nilai. Daripada kita bayangkan secara logik, tanah yang kosong berbanding tanah yang ada bangunan, nilaian tanah berserta bangunan yang ada bangunan lebih tinggi berbanding tanah yang kosong. Begitu juga dengan strata property. Once the land under the developer responsibility, after the building is already built up, dah ada rumah, nilaian dia akan meningkat dan pihak local authority akan membuat penilaian ke atas tanah dan bangunan. That's why sewaktu awak beli unit kondo tersebut, sebelum terima kunci mungkin cukai dia 200, nilaian dia adalah 200,000, tetapi apabila dah siap, nilaian dah naik kepada 300,000. Kalau dulu sebelum terima kunci bayaran dia cuma mungkin RM150, tetapi selepas dapat kunci dah jadi RM200 disebabkan sebelum tu tak tanah kosong dan selepas dah ada tanah berbangunan, nilaian dia berbeza. Sebab itulah cukai yang awak terima berbeza sebelum dan selepas dan ada peningkatan nilai. Dan macam saya cakap, setiap 5 tahun akan dibuat penilaian semula. Jadi jangan pelik sekiranya selepas 5 tahun, awak terima lagi cukai harta yang sebelum ni kata nilaian tersebut adalah 200,000. Tetapi selepas awak terima dah beberapa tahun, tiba-tiba awak dapat notis daripada pihak berkuasa tempatan, maklumkan nilai tanah tersebut, nilai ataupun cukai yang baru yang perlu awak bayar dah meningkat harganya. Sebab apa? Sebab
penilaian semula telah dibuat. Okey, sebab apa? Kalau kita faham pun secara logik, nilai harta tanah ini semakin lama semakin meningkat. Okey, sebab tu nilaian harta tanah ni dia berdasarkan kepada keadaan pasaran. Okey, apabila telah berlaku pergerakan masa, okey, nilaian dia juga akan naik. Okey, that's why lah nilaian dia berbeza sebelum dan selepas. Hopefully jawapan saya menjawab persoalan awak, Encik Azman, ya. Okey. I pass back to you, Amizah. I can't hear your voice, Amizah. Is there any lack of internet? I'm not sure either Amizah is here or not. Testing. Alright. Sorry, doctor. There was internet interruption just now. Okay. Alright. Kira bagi bangunan yang didiami sendiri sudah start lah. But it's okay. Okay, I think I can answer this. Okay, bagaimana nilai tahunan dikira? Amizah, can I answer the question? Kena get training ya. Okay, Amizah, maybe I can share the answer. Okay, bagaimana nilai tahunan dikira bagi bangunan yang didiami sendiri oleh pemilik dan tidak disewakan? Amizah, can I answer the question? Okay, I'm not sure either I can answer it or not, but nilai tahunan, okay, dikira bagi, okay, bagaimana nilai tahunan dikira bagi bangunan yang didiami sendiri oleh pemilik dan tidak disewakan? Oleh untuk bangunan yang didiami sendiri ataupun tidak disewakan, okey, pihak berkuasa tempatan
akan membuat penilaian tersebut berdasarkan kepada anggaran sewa yang munasabah. Sorry, Doctor. Can you hear me? Yes. Alright. Okay. We have some internet connection just now. Ada problem sikit. So, have you? Can we make it this as last question, Doctor? Alright. Yes. Okay. So, bagaimanakah nilai tahunan dikira bagi bangunan yang didiami sendiri oleh pemilik dan tidak disewakan? Alright. Alright. Okay, untuk nilai tahunan, okay, sama ada disewakan ataupun didiami sendiri, okay, dia bergantung kepada penilaian pihak berkuasa tempatan. Okey, pihak berkuasa tempatan akan menentukan cukai taksiran tersebut berdasarkan kepada sewa yang munasabah. Okey, maksudnya tak kiralah sama ada rumah tersebut didiami sendiri atau disewakan, okey, cukai taksiran dia akan sama. Okey, for example dalam satu taman, okey, katakan dalam satu taman ada 15 unit rumah. Okey, 15 unit rumah akan membayar cukai taksiran yang sama. Ini kerana prinsip dalam cukai taksiran ini mestilah adil, saksama dan juga berkemampuan untuk dibayar. Okey, katakanlah yang membezakan cukai taksiran antara pemilik rumah ini adalah apabila rumah tersebut ada buat penambahan ataupun ada buat renovation. Okey, kalau rumah tersebut ada buat renovation ataupun penambahbaikan, okey, cukai taksiran dia mungkin akan berbeza dengan yang standard, rumah yang standard. Okey, untuk yang tadi harap menjawab soalan Siti Nur Ain, nilai tahunan ni yang ditentukan, okey, pihak berkuasa tempatan akan tentukan nilai yang munasabah. Maknanya sama ada tak kiralah rumah tersebut disewakan ke ataupun didiami sendiri ke, okey, bayaran cukai taksiran tu adalah berdasarkan kepada anggaran sewa munasabah. Okey, harap menjawab soalan Siti Nur Ain. Alright, thank you so much, Surveyor Dr. Azizah. Apologize for the incident earlier. Alright, so I guess this should be the last question, and I hope Amizah? Yes. Okay, just now I saw in the Facebook they have one question regarding the objection. Okay, boleh tak kalau pemilik tu nak buat bantahan? Okay, is it okay for me to answer? Because yes, this one right from the Guo Pinchon. Can I raise an objection if I am dissatisfied with the annual value charge? Alright, okay, maybe this is the last question that I wanted. Okay, thank you, Lee. Okay, if you are not satisfied with the value, okay, either the annual value or improved value, okay, provided by the local authority, you can raise an objection. Okay, you boleh buat bantahan. Okay, nanti apabila pihak berkuasa tempatan hantarkan bil cukai harta, pemakluman mengenai cukai harta yang perlu dibayar, dan jika awak tidak berpuas hati, boleh tulis surat secara bertulis. Okay, either bertulis means by using pen, okay, or email to them, okay, let them know that you want to do the objection and dissatisfied with the value. Okay, as I mentioned just now, apa yang boleh dibantah, bantahan boleh dibuat dari segi nilaian, bukan pada kadar. Okay, sekiranya bantahan dibuat sebab kadar tidak boleh dibantah. Kadar tersebut telah ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan dan telah dipersetujui oleh pihak berkuasa negeri. Yang boleh dibantah hanyalah nilaian tersebut, sama ada nilaian tersebut terlalu tinggi ataupun nilaian tersebut terlalu rendah. So the local authority will revisit your property and make a valuation on your property, and then mereka akan panggil dari hearing, okay, hearing session, okay, untuk mendengar bantahan pihak pemilik, okay, dan mereka boleh maklumkan kenapa mereka bantah dengan membawa justifikasi yang kukuh, okay, mungkin boleh bawa dengan annual report, it's not annual report, valuation report, okay, dalam menunjukkan kenapa awak membantah nilaian tersebut. Okay, boleh buktikan sama ada nilaian tersebut terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Okay, harap menjawab soalan saya, Lee Guan Pin. Okay, thank you, Doctor.
I hope it answered the questions. Okay, so I think that's the end of our session today. Really sorry about the incident just now, Doctor. It's okay. And thank you so much, everyone, for joining us for today. Before I end this session, I would like to invite everyone to join our next CPD session seminar on 28th April with the title of Residential Tenancy Act Malaysia Potential Issue. So, if you are interested, you can inform us, and also do follow our Facebook for new updates. Okay, I guess that's all for today. Thank you, Surveyor Dr. Azizah, and thank you, everyone. Have a good day. Bye. Thank you.